Assalamu alaikum, hurmatlı benim Müslüman bir tuğandarım. Kudayım yursa biz şu grupaz menen hazır Peygambarımızın ömür bayanı çağrıştırılgan maketleri menen muzey var. Oşol muzeyge jönödü. Kudayım yursa. Sebebi bu yerde bizde firmanın programması boyunca şu Uhud Doğusu, Kuba Meçidi bir oşol ziyaratка biz avtobus berет da. Yani biz yıl sayın kelgende birinci oşol muzeyde barıp görüp birinci mында içinde bir düşünük alıp atıp andan keyin oşol ziyaratlarga чыгабыз da. Sebebi Besler koru algandan keyin düşünüklürük bolat degen bir maksatla oşunu uyuşturabız. Buyursa bu jönde dagы sizlerge malumatlar berip turabız inşallah. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في متحف دار المدينة. متحف دار المدينة يتكون من قسمين، قسم مكة ما قبل الإسلام إلى هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، والقسم الآخر يتكون من المدينة وأبرز معالمها. Yemin et bu yerde assalamu alaikum. En başkı sizler hoş gelipsizler. Peygamber muzeyine hoş gelipsizler. Bizim muzey ikiye bölünür. Peygamber kelinge çeyinki doğru, peygamberden kiyinki doğru bol. طبعا راح نشرح الأقصى الشريف. طبعا هذا هو المسجد، مسجد قبة الصخرة. هذه الصخرة التي عرج منها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى السماء. Yemin bol janakı Palestina jaqtagı Kudus meçhidi ol eseptelet. Peygamber uşul жерден asmanga çıkkan, Mi'rajga. وهذا المسجد القبلي، هذا الموقع الذي صلى فيه عليه الصلاة والسلام بالأنبياء والرسل ليلة الإسراء والمعراج. Yemandan kiyinki meçhid bol peygamberimiz büt bardık peygamberler menen namaz okugan meçhid. Belki Kubatı Sahra, üçtü sarı bol Kudus meçhidi emas, Kubatı Sahra meçhid skallah nazывается это. Narkı peygamberimiz imam bolup namaz peygamberlerin ruhları menen namaz okugan meçhid oşal. وهذا المسجد الصغير بجانب، وهذا هو مسجد سيدنا عمر بالخطاب. Oşonun janında kişindeki meçhid bol Hazreti Umar'dın meçhidi. وهذا هنا المصلى المرواني. Bu жерде oşo Marvani degen bul namazxana oşol ber jaqtagı. وهذا هنا مسجد المغاربة. Bul Magariba degen meçhid. وهذا هنا حائط البراق، هذا الحائط الذي ربط عنده الرسول عليه الصلاة والسلام البراق التي أسرت به من مكة إلى الأقصى الشريف، يسمى بحائط البراق، يسموها الآن المحتلين الغاصبين بحائط المبكى. Yemi oşol janakı stena dual, jana peygamberimiz Mekke'den Burak menen uçup kelip turup, oşo janakı Burak degen janavardı baylagan dual. Bu jerde emne oşo Burak dualı dep koyot. A bирок azı jana еврейлерде баягы stena plaş dep koyot ko. Oşol eken. Negizi peygamberimiz jana Burak'ты baylap koygan dual oşol deyil. وهذا هنا لا 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 ما في كل حرج كل عرب خلاص. وهذا هنا مسجد البراق. Bu jerde oşol ne Burak meçhidi. ومساحة الأقصى بالكامل هي 144 ألف متر مربع. 140 144 ألف متر مربع. 144 bin metr kvadrat deydi. Общий жалпы аянты 144 тысячи метр квадрат. وهذه هي أول قبلة للمسلمين. Bol Müslümanların en birinci kıblası. فنتفضل إلى طريق الهجرة. Yani hicra ötüyoruz, peygamberin hicrasından. طبعا عندما خرج عليه الصلاة والسلام وصحبه من الغار توجهوا إلى الساحل إلى جدة الآن. هذا الرخام في المجسم هو عبارة عن خريطة البحر الأحمر، ولكن الرسول وصحبه لم يروا البحر بل أتوا من خلف هذا الجبل وسلكوا هذا الطريق. هذا الطريق الذي سلكه عليه الصلاة والسلام وصحبه في الهجرة إلى المدينة المنورة. Peygamberimiz jana önkürde 3 gün yaşırım jattı go, 3 gün. Oşo çıkkandan keyin mına Cidda'nın jegindeki mına Abizno jol menen Madinaga ketdi. وهذا الطريق الآخر هو طريق السفر المعتاد في ذلك الوقت. Bergi olsa постоянно ел каттаган жол экен, мына азыр экинчи күйгөн. Это постоянная дорога. Это второй который. Биринчиси болсо кичине алысырактагы элден көздөн далдоо экинчи жол менен кетиптир пайгамбарыбыз. وكان الطريقان يتقاطعان إذا ضاق الوادي، ولكن الرسول وصحبه عندما يجدوا فسحة يبتعدوا عن الطريق العام لكي لا يروهم المشركين. Özü janakı эки жол кээде мындай биригип калат экен. Ошо бирок пайгамбарыбыз мүмкүн болушунча элдин көзүнө көрүнбөй алысыраак жүргөнгө аракет кылган. وبعد مسيرة يومين نفذ عنده وصحبه الطعام، وكان بجوار خيمة أم معبد. Ошентип жолдо баратып пайгамбарда тамагы калбай калды, тамак ичкенге. Ошондо Мa'bad деген кемпирдин баягы чатырына келип токтоду, палаткасына. Кара.
فذهب لها عليه الصلاة والسلام يسألها عن الطعام فقالت له لا يوجد عندي سوى ماعز عشفاء لا يوجد بها حليب. Hem oşal жерде баягы кемпирден сурапты, жегинге тамак барбы десе, карыган бир эмебиз бар, эчкибиз бар, кой. Андан башка эч нерсе жок, сүтү деле жок анын дептир. فقال لها عليه الصلاة والسلام ائتني بها فأتته بالماعز فمسح بيديه الشريفتين على ضرعها فضرت حليبا فشربها منه. Ошондо пайгамбарыбыз ошону алып кел деп турушу, картайган коюңду. Алып келгенде пайгамбар бисмилла деп желинен сылаганда сүт чыкты дейт. Ошо сүттү саап туруп анан өзү ичти дейт. وعندما خرج عليه الصلاة والسلام وصحبه أتى أبو معبد إلى أم معبد وسألها من أين لك هذا الحليب وهي خير من وصفت له ولنا الرسول عليه الصلاة والسلام. Ошондо пайгамбар саап туруп өзү ичти, Уму Мабадка берди, анан ичкенге деп дагы берди да. Кийин дейт баягы чалы келгенден кийин бул сүт каяктан десе, ушундай бир башкача бир жылдызуу адам бар экен, ошол келип туруп кереметин көрсөтүп саап берди дейт. طبعا شايف الرخام هذا اللي فوق؟ هذا هو وصف أم معبد للرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعتبر من أدق الوصوف للرسول عليه الصلاة والسلام. Tarixta mına жерде эмен көрүп турасыздар, ошол жерде. Жанакы аял Умmu Мабад деген аял пайгамбарды эң жогорку деңгээлде сыпаттаганда, тарихта калганда, ошондой эч ким сыпаттаган эмес дейт. Пайгамбарды мындай экен, мүнөзү мындай, жүрүм туру мындай экен деп мактаган, ошол тарихта калып кетти. Андан ашыкча сыпаттай албайсың дейт, мактай албайсың дейт пайгамбарыбызды. وعندما وصل عليه الصلاة والسلام إلى وادي يقال له وادي جحفة هم سراقة بن مالك بالرسول عليه الصلاة والسلام لكي يحظى بجائزة قريش. Эми пайгамбарыбыз ошол жерде качканда ким таап келсе 100 төбө беребиз деген, 100 төбө белекке беребиз деген. Өлүгүн же тиргин таап келсе. Ошол жерде Жухфа деген долинага барганда Сурака деген артынан кууп жетем деп аракет кылды. فبث الله في قلبه الرعب فسقط من على خيله فطلب الأمان من الرسول عليه الصلاة والسلام فأعطاه الرسول الأمان لكن بشرط ألا يخبر المشركين عن طريقه. Эми ошондо пайгамбардын артынан баратканда бул аттан кулап түшөт. Бул өмүрү аттан кулаган эмес экен да баягычы Сурака деген. Ана ошол жерде аттан кулап кетип туруп, демек мен муну ала албайт экенмин. Пайгамбар Мухаммад мени куткар деп өзүнө жалындат дейт да. Пайгамбар макул, мен сен атынын путу кумга батып кетет да. Пайгамбар чыгарып койсо бул артынан чурканда дагы батып кетет. Ошондо мен сени куткарам, бирок бир шарт менен. Артыңа кайтасың, мен жөнүндө эч кимге айтпайсың деп туруп пайгамбарды куткарат аны. ووعده جائزة في المستقبل تاج وسواري كسرى. Ошондо айтат, азыр мен сени куткарамын, артыңа кетесиң, эч кимге айтпайсың. Келечекте мен Персидский империяны жеңгенде императордун тажысы менен билергин сага берем. Макулсуңбу дейт. وتحققت هذه الجائزة في عهد سيدنا عمر بن الخطاب عندما فتح بلاد فارس ألبس سيدنا سراقة بن مالك تاج وسواري كسرى تنفيذا لوعد الرسول عليه الصلاة والسلام. Эми карасаңдар, өзү качып баратат, бирок кандай чоң нерсеге уада берип атат да. Бирок ошо пайгамбардын айтканы Хазирет Умардын халифалык убактында орундалды. Персияны жеңгенде элдин көзүнчө жана падышанын, императордун тажысы менен билеригин Хазирет Умар Суракага берди. وبعد حادثة سراقة أكمل عليه الصلاة والسلام وصحبه رحلتهم إلى المدينة في سلام وأمان. Ошондон кийин пайгамбарыбыз сахабалары менен Хазирет Абу Бакыр менен Мадинага барып жетти. طبعا سيدنا سراقة بن مالك وأبو معبد وأم معبد كلهم أسلموا في فتح مكة. Баягы Меккени пайгамбар кайра келип фатих кылып ачты го. Ошондо Умmu Мабад Сурака кийин исламды кабыл алды дейт. المعلومة الثانية في هذا المجسم وهي البراكين. Адам бул жерде мына вулкандар мына күйүп турат. هذه البراكين شرق المدينة المنورة هذه حدثنا الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها لا تقوم الساعة حتى تظهر نار في الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى في الشام. Эми бул вулкан жөнүндө пайгамбар да айтканда, бул Мадинанын чыгыш тарабында. Ушундай вулкан болмоюнча кыямат болбойт деген. Вулкан атылганда ушунун жарыгы менен Бусра шаары, Шамдагы Бусра шаарындагы төөлөрдүн туян көрүнө турган жарык болот деген. وهي من العلامات الصغرى وحدثت هذا الواقعة ما بعد عهد الأيوبيين سنة 654 للهجرة حيث اشتعلت هذه البراكين وظلت تتدفق لمدة 22 يوما حتى قال أهل بصرى بالشام بأنهم يرون خيال الإبل بشكل واضح على بيوتهم من آثار النار الواقعة في الحجاز. 600 hicri yılı 654-жылы ушул 22 күн бою жана вулкандар жарык турду дейт да. Пайгамбар хадисин карасаңар, бул эмеде Мадинада вулкан атылды дейт, бирок Ирак жакта баягы Шам мамлекеттери жакта элдер кадимкидей үйлөрдү жарык болуп турду дейт да. Төөлөрүн таанып атты дейт түндө дагы. Ушул вулкандын жарыгы менен.
طبعا الآن راح نروح لهذا المجسم. Şimdi arkarak ötelim kiyingi eksponat koyuyoruz. Hada. Ana bu жерде janakı Madinan tegerek biteli vulkan da. Buna ortadaki çoğun çınlığı vulkan taş. Başkaları jasalma. Ortada oturan çoğun çınlığı vulkanın taşı. Madinan tegerek biteli vulkanda uçkur taşlar. Oşağa hiç kim kiralgan emes da. Emi Peygamberimiz Madina şahrına kirgende mol жерде bir dalina var ekan. Ranuna degan dalina ekan. Şu dalinadan kirdi deydi Madina şahrına. وعندما وصل إلى ثنية الوداع استقبلهم المسلمين بالنشيد المعروف طلع البدر علينا. Oşol жерге kirgende musulmanlar jana ırdap tosup aldı. Tala'al badru alayna degan ırı menen tosup aldı. فخرج من ثنية الوداع إلى أن وصل إلى ديار عمرو بن عوف. هنا أسس أول مسجد أسس على التقوى وهو مسجد قباء حيث خطه بيديه الشريفتين ووضع فيه اللبنة الأولى. Oşol жерде keyin barıp turup Kuba degan meşitni birinchi kurdu oşol жерде. Peygamber eng algaçkı kirpiçlerni özü koygan deydi. Kuba meşiti. İslamdagi eng birinchi meşit. وظل في قباء حتى ضحى يوم الجمعة. فخرج من قباء ضحى يوم الجمعة ما إن وصل إلى ديار سالم بن عوف أدركته صلاة الجمعة وكانت أول جمعة يصليها عليه الصلاة والسلام. Oşonda bir jakta Sani Bali Osman oşol жерге kelgende cuma namazının vakti kelip kalıp eng birinchi cuma namazı oşol жерде okulgan. Oşol жерге cuma meşiti salıngan hazır. صلاها في مسجد سالم بن عوف. الآن المسجد يسمى بمسجد الجمعة. Al adırkı kezde cuma meşiti de atalar. Eng birinchi cuma okulgandığı için. وعندما خرج عليه الصلاة والسلام من صلاة الجمعة كان أهل سالم بن عوف يتلقفون ناقة النبي القصواء ويقولون له هلم علينا بالعدة والعتاد لكي يستضيفوه عليه الصلاة والسلام. فكان يرد عليهم بابتسامته اللطيفة ويقول لهم دعوها فإنها مأمورة. Oşol жерде cuma namazını okugandan keyin elдің barысы bizden үйгө konok bolsa eкен деп туруп баягы төбөсүн кармаганда пайгамбар жылмайып туруп отказ берген эмес. Жөн койгула төбөнү, төбө өзү Кудай таалабынан буйрулган деген. فذهبت الناقة القصوى إلى أن وصلت إلى وسط ديار بني النجار فبركت في مربد لغلامين يتيمين يقال لهم سهل وسهيل. Oşonda ne jügönünü taştap koydu, töbө özü basıp geldi. Özü basıp geldi oşol жерде ne eki yegiz jetim balдар, eki yegiz jetim balдар бар eкен, Sahal Suhayl dep. Oşolorдун жерине töbө kelip çöktü. فحبوا أنهم يوهبوا هذا المربد للرسول عليه الصلاة والسلام فأبى عليه الصلاة والسلام إلا أن يشتريه فاشتراه ب10 دنانير وقال عليه الصلاة والسلام هنا مسجدي أو هنا مسجدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Anan oşol жерде 10 dinarga satıp aldı. Bay jetimlerden satıp alıp bu yer menin meşitim bolat dedi. المعلومة الثانية في هذا المجسم وهي الحرات. Bunal жерде карасаңдар бүт vulkanın uçkur taşları. Tegerek büt. وهي حماية ربانية للمدينة المنورة. هي حجارة حادة لا يستطيع الإنسان أو الحيوان أن يخترقها. Yeme tankalastım deydi. Bol Madina şahrını Kuday Taalam естественный жол менен коргогон deydi. Jalan uçtu vulkan taşlar. Hiç kim basıp kire albaydı deydi. Adam bolsun, hayvan bolsun. وهي تحيط المدينة من 3 جهات. Madina şahrını 3 tarafından kurçap durat deydi. Şu vulkan uçkur taşlar. استفاد منها المسلمين بشكل واضح في غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق عندما أشار الصحابي سلمان الفارسي على الرسول عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق. أمرهم عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق من الحرة الغربية إلى الحرة الشرقية. Oşonda janakı Handak soğuşunda musulmanlar menen kapılar soğuşkanda oşol жерде Salman Farisi'nin kengeşi menen andek kazgan, çukur yama kazgan oşol жерде. Bu jagында уже uçkur taşlar yok. Kurugon vulkan taşlar bu jagı pustoy. Oşol жерден kanal kazdı, Handak kazdı, andek. لم يستطيع المشركين الدخول من الوادي الذي دخل منه عليه الصلاة والسلام وادي الرانوناء لأنهم سوف يدخلون فرادى ويصبحون صيدا سهلا للمسلمين. Emne sebepten paygambar kirgen jatan kirgen yok. Sebep bol öte tar. Kuş bolgandıktan al жерде jönelip mişen bolat eken da musulmandarga. Жалгыз bir-birden ötüş gerek. Oşo korkup kirgen emes. Biyaktan optom kiremiz degen da. وكذلك لم يستطيعوا الدخول من المدخل الآخر المدينة في ذلك الوقت وهو وادي العقيق وادي مبارك أمر بالصلاة فيه عليه الصلاة والسلام لأنهم أيضا سوف يدخلون فرادى ويصبحون صيدا سهلا للمسلمين. Bu жерде dağın bir yol var eken bu yolda öte kuş tar yol deydi da. Bu жерде dağın bir-birden жалгыз kiret eken dağın mişen bolup kaladı korkup biyaktan da kirgen emes de kafirlar. وكان قوام جيش المشركين في ذلك الوقت 10,000 مقاتل فأتوا من الجهة الشمالية الجهة المفتوحة من المدينة المنورة. عندما حفر المسلمين الخندق لم يستطيع جيش المشركين الدخول إلى المدينة. Oşonda tündük jağı sever jagынан gana kerdi 10.000 asker bolgon.
المعلومة الثالثة في هذا المجسم وهي حدود المدينة التي حدها عليه الصلاة والسلام. Yeme bu yerde dağın bir malumat Peygamberimiz Madina şaharının çegarasını, çertasını belirlep bergen. قال ما بين لابتيها قال ما بين لابتيها هي الحرات اللي كنا نتكلم عنها الآن. Uşol yerde mına narkı sızık duraturan bir jağı. وقال ما بين ثور وعير. Bu yerde mına tov, ayır degen tov, anakin savur degen tov. İkon ortası bu Madina şaharının çegarası. هذا المجسم بالكامل جبل أحد خلفه ب50 متر جبل يقال له جبل ثور ليس الذي في مكة جبل آخر في المدينة المنورة. Bu yerde Cenab-ı Uhud tağısunun altında savur degen bir tov var deyip Mekke'deki savur emez. Bu başka. İkon ortası bu Madina'nın çegarası olup septelet. وهذا جبل عير جبل أسود باتجاه القبلة خلف الميقات. عير هذا يقال إنه جزء منه ترع من ترع جهنم. Yemi bu yerde uşol ne? Bunun arka jağında bunu tov var eken, bunu yerde tira dep koyet eken, bu ne? Tozoktun taşı dep koyet eken, şunun bir bölügün, şu toğunun. وهذا جبل أحد جبل من جبال الجنة قال عنه عليه الصلاة والسلام جبل يحبنا ونحبه. Alem bu Uhud toğusu olsa bu beyişteki toğ deyit da. Uhud toğusu bizi jakşı göröt, biz Uhud'u jakşı göröz dep aytkan. هذه الحدود قال عنها عليه الصلاة والسلام من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Bu yerde uşol janaka çertası var, çegara. Çegaranın içinde misal adam öldürüp uçuluk kılıp aram. Tolke ibadat kılışımız gerek. وهذه الحدود الأجر والرزق والبركة فيها مضاعفة ضعفي مكة لدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. Yeme bu yerdeki ne ırıskılardan berekesi Mekke'ye karaganda yekesi eken de şey Peygamberimiz dua kılgan bu yerde. وهذه الحدود قال عنها عليه الصلاة والسلام بأنها تحميها الملائكة من دخول الدجال والطاعون. Yem bu yerde janakında çuma orular var o. Test tarkay turan. O orudan, Deccal'dan perişteler özü saktaydı degen Peygamberimiz hadisi var. Aziremi Peygamberimiz özünün meçhiti diyor jana. O meçhiti noldan başlap salınıp azırkı dengelge jetkenге çeyin düşünürüp berебиz. عندما بناه عليه الصلاة والسلام في السنة الأولى من الهجرة كانت مساحته 35 متر في 30 متر. Yeme Peygamber bu meçhiti жаңы kurganda 30'ga 35 bolgon. 30-35 kişinekey bolgon en başında. وكانت القبلة باتجاه الأقصى الشريف. Yemi karasanlar mına yerden ne? Kıvla belki Kudüs tarafında art jağında bolgon. Palestina'nı karap durgan kıvlası. فبنى هذا المكان للمصلين وبنى هذا المكان لفقراء الصحابة المهاجرين واسموه بأهل الصفة. Bir jağında elder namaz okugan, artında kişine jerdeki ne? Ahli Suffa dep koyot. Keydey sahabalar o şöyle takay jatıp namaz okup ilim alışkan. من أشهرهم طبعا سيدنا بلال وأبو هريرة. Misal Abu Hurayra, Bilal'ga okşan sahabalar bu yerde ashab-ı Suffa dep koyot da Suffa yerleri de. وبنى بيوت أمهات المؤمنين السيدة سودة والسيدة عائشة. Ana bu yerde Savda yenevz menen Ayşe nevzin üyü olgan bu yerde. Sebebi bu Savda bu kimnin? Hazreti Umar bint Umar'a. ها؟ Savda. سودة لا ليست أمها. Belki Ayşe nevz Abu Bakır'ın kızı olgan. في السنة الثانية للهجرة عندما أمره الله عز وجل بتحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة حول المصلين إلى هذا المكان وحول أهل الصفة إلى هذا المكان وظلت بيوت أمهات المؤمنين في مكانه. Yemek keyin bir yıldan keyin kıvla öz gördü Mekke'ye karab. Oşonda karasanızlar yerlerin bari bulcağına geldi veya Suffa yerler artında öttü. Yeme Haybar soğuşundan keyin 7 yıl, Hicratın 7. yılı meçhiti dağın kengeytti. 50'ye kılıp kengeytti. Bir hatta 30'a 35'e bir de 50'ye kılıp dağın kengeytti. طبعا المكان المكشوف في الوسط هذا يسمى بالحصوة. Ortada açık yer hasva oldu. Ana bu yerde iki ayalın üyü var emez. Bu yerde tört öp oldu. Dağın ayallarında üyü saldı Peygamberimiz. لماذا يسمى بالحصوة؟ لأنه مكشوف ومفترش بالحصاء وكان يجمع فيه طلبة العلم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فأصبحت سنة وعادة عند المدينة عندما تكون هناك دروس علمية داخل المسجد النبوي الشريف كلها تقام داخل الحصوة. Hem o şöyle açık yerde hasva dep koydu. Ne dese hasva degen husa degen taş, kiçineke taşlarda aytat da. Oşa taşların üstünde oturup namaz okugandıktan, sağgalandıktan hasva dep koydu. Azırdan meçhitke barsanızlar ortada bir açık yer var. Sağgalanlar takay o şöyle oturup sağgalat. Murdatan kaldı da o şöyle adat bol. هنا في عهد خليفة رسول الله سيدنا أبو بكر الصديق لم يقم بالتوسعة فقط قام بالترميم. Yeme Hazreti Abu Bakır halife olganda özgörtken yok. Bir gana remont kıldı da o şöyle meçhitti.
أول من وسع من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام هو سيدنا عمر بن الخطاب. Hazreti Umar'ın uağında meşit kengeydi de. هو أول من أدخل حصوة الرسول عليه الصلاة والسلام داخل المسجد. Yemi Canakıca'da ortada açık yer var mı? Hasva degen açık yer. Открытый mesela. Oşonu Hazreti Umar meşitin içine girgizdi. وهو أول من أزال أهل الصفة في عهده رضي الله عنه وأرضاه لم يعد هناك فقيرا في الإسلام. Yemi oşol yerden ne? Canak ashab-ı suffada bayağı kede sahabalar oturdular Abu Bakır'ın vağında. Hazreti Umar'ın vağında oşol mestanı çok kıldı. Kede adam kalgan yok dedi de. Bardığını kamsızlık koydu Hazreti Umar. طبعا الحصوة الآن الموجودة في الحرم هي حصوة سيدنا عمر بن الخطاب وليست بحصوة الرسول عليه الصلاة والسلام. Yemi oşol yerde canak ilim alatırgan yerde hasvatı peygamberimizin yeri emez. Umar'ın hasvası da atalып kaldı. Şey Umar canak kedeylerde çıkarıp bir kolda özünde tın kılıp durup al yerde sağ okuna kaldırıp koydu. طبعا آخر واحد وسع من الأمام هو سيدنا عثمان بن عفان. Yemi oşonda en akırkı yolu anan Hazreti Osman dağın kengeytti meşit. Karadыңыздар mı? سيدنا عثمان بن عفان وقف لحد بيت السيدة حفصة. Oşol yerden ne? Hafsa'nın evi. Osman ve Hafsa'nın evini yün kaldırdı dedi. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة فوقف لحد بيت السيدة حفصة لكي لا تضيع معالم الروضة على المسلمين. Peygamber de aytқанда менин жатқан үйім менен минбардың ортасы 5 бақшасы равза деп коет го. Ошол себептен башка аялдардын үйү бузулган менен Hafsa'nын өзүнүн үйү бузулган жок дейт да. Баягы жерде ошол үйдөн калды дейт. طبعا وهو أيضا أول من بنى المسجد بالحجارة السوداء وهو أيضا أول من وضع الخشب على السقف. Эми ошол Hazreti Усмандын убагында биринчи жолу таш менен дуал урду. Баягы таш менен дуал уруп туруп, үстүнө жыгач, деревянный кылып туруп үстүнө жапты дейт. Hazreti Усмандын убактында. Ошондо кийин мен дагы силерге маалымат айтып берем. Бул жерде 1000 адам намаз окуган болсо, кийин ошо Hazreti Умардын убагында, эми Усмандын убагында 3000 адам бата туран кылып кеңейткен. وهو أيضا أول من حافظ على حصوة سيدنا عمر بن الخطاب. Hazreti Umar дагы не кылды ошол жерде? Жанагы мештаны калтырды. Таш так кумдар турган жерде. Эми бул жерде не болду? Пайгамбарыбыз баягы каза болгон жери бар го, Айшенин evinin комнатасы. Ошол комнатаны гана калтырды, башкасы бузулду. وهم أيضا أول من بنوا المآذن. بنوا 4 مآذن في كل اتجاه مئذن. Эми бул жерде ошол Амавилер биринчи жолу мешитке мунараны курду. 4 мунара курду. وكان فائدتها في ذلك الوقت تصعد عليها 4 مؤذنين يؤذنوا في نفس الوقت لكي يسمع أهل المدينة بالكامل الأذان. Анын пайдасы эмне? 4 азанчы 4 мунарага чыгып отуруп бирдей азан айткан экен да, элдерди намазга чакырыш үчүн. أهل المدينة إلى وقت قريب كانوا يؤذنوا بنفس الأذان هذا كانوا يسموه المجاكرة. Mujaka деп коет экен, жакын каралыкка чейин эле 4 азанчы азан айтып жүргөн дейт Мадинадачы. Элдерге жетсин үчүн микрофон чыга элек болчу да. طبعا وحافظوا أيضا على حصوة سيدنا عمر بن الخطاب. Ошондо не ортодо жанакы Hazreti Умардын жанагы таштак жери бар эмес беле, кумда. Ошол дагы ортодо калды дейт. Ошол бойдон ага тийишкен жок дейт. Мешитти тегереге курду, жанагы сак өтө турган жер калды дейт. Аббаситтердин доорунда дагы 2 мунара кошту дейт. 2 мунарага кошуп туруп, ортого дейт, даратыла турган мешта кылып койду дейт. Жана мындай даратылган суу койду. Ортону көрдүңүздөрбү? طبعا هنا Эми бул жакты караңыздар. طوب الأحمر. Эми бул жерде кызыл топурактан дейт, баягы мамлюктөрдүн убагында кайтпай Ашраф деген мешит ошо кызыл топурак менен ушинтип эметип кеңейтти. وهو من بنى قبة المقام الشريف وعندما بناها كانت باللون الفضي. Эми ошолдо пайгамбарыбыздын баягы мүрдесинин үстүндө куполаны биринчи ошол мамлюктөрдүн убагында кылды дейт. Бул күмүш түс, серебристий болгон дейт. وهم من بنوا قبة المحراب أو قبة الإمام. Андан кийин кубрат михраб же болсо имамдын куполасы деп туруп жанына кичинекей купола дагы салды. وبنوا هذه القبب الصغيرة لكي يصل صوت الإمام في المقدمة إلى المصلين في الخلف. Мына кичинекей куполалар турбайбы? Эмне себептен? Имам сүйлөгөндө бири-бирине жаңырып, эхо болуп отуруп, артка чейин жетсин деген максатта толтура купола кылып койду. Акустика да булар мындай караганда. في العهد العثماني قاموا بتوسعة المسجد وقاموا بترميمه. Усмандын убактында дейт, анан бул жерде эмне? Осман империясынын убагында уже ушундай кылып ремонт кылып баштады. وهم أول من وضعوا المزولة. المزولة هذه لتحديد أوقات الصلاة في ذلك الوقت عن طريق الظل. مزولة. Мына мизвала деп койт экен, намаздын убактыларын билдириш үчүн ушуга окшогон бир эмени койгон дейт да, муну ортодо турат го. Илинип турат.
وسبغ القبة من اللون الفضي إلى اللون الأخضر بعد مشورة أهل المدينة. Madinalıklarмен kengешip oturup jana birinchi серебристый болчу да купола. Муну жашыл түскө алмаштырды. Саудиттер келгенден кийин ушинтип кеңейтип, жана Хазирет Умардын убагында эме бар эмес беле? Жана Хасфада ортодо бош жер. Бул дер экинчи дагы бош жерди кылды дейт. Ошондо эмне Саудиттердин убагында 160 миң адам намаз окуй турган болду дейт. طبعا هذه هنا آخر توسعة للمسجد النبوي الشريف. Азыркы көрүп турганыбыз мына биздин азыркы данный моменттеги кеңейтилгенинин макети. وسعت في عهد الملك فهد وأصبحت مساحة الحرم 97 ألف متر مربع. 97 миң метр квадрат кылып кеңейти Фахд ибн Абдулазиздин убактында. وأصبح الحرم يتسع لمليون مصلي في حالة الذروة القصوى. Эми миллион адам намаз окуйт дейт одновременно. طبعا شايف المظلات الأولى هذه هي حصوة سيدنا عمر بن الخطاب. Жана о зонтикти көрдүңүздөрбү? Жанагы Хазирет Умардын койгон баягы калтырган жери, сага өтө турган жер. Мына зонтиктердин асты ачык жер. هذه المظلات الثانية هذه حصوة الدولة السعودية ما لها شغل في الصحابة. Адыр эч кандай сахабаларга тиешеси жок. Жанагы айттык го, Саудиттер келгенде экинчи ачык жерди калтырды. Бул экинчиси дейт. البعض من العامة يظن أن المظلات الأولى هي حصوة الرسول عليه الصلاة والسلام وأن المظلات الثانية هي حصوة سيدنا عمر بن الخطاب وطبعا هذه المعلومة خاطئة. Кейбіреулер наоборот ойлойт экен да, берки пайгамбарыбыздан калган, берки Саудиттер деп. Жок, наоборот. Биринчиси ошол Саудиттер кеңейткенде койду, беркиниси Хазирет Умардан калган место. حصوة الرسول عليه الصلاة والسلام أصبحت داخل المسجد القديم. هذه هنا حصوة الرسول عليه الصلاة والسلام بالضبط. Эми пайгамбарыбыздын өзүнүн башындагы эмес, мына куполдун астында ичинде калып кеткен дейт. طبعا ما بين باب جبريل وباب الرحمة هذا مكان أهل الصفة بالضبط. Эми бул жерде мына Жебрейл эшиктин аты Жебрейл экен, наргы эшик экөөнүн ортосунда жанакы пайгамбардын убагында асхабы суфа отурду эле го. Именно ошолор отурган жер дейт. وطبعا هذا هنا المحراب العثماني نسبة إلى سيدنا عثمان بن عفان وليس إلى الدولة التركية. Эми бул жерде бул Осман империясы түрктөргө тиешеси жок дейт. Мына кичинекей купола бул не Хазирети Усмандын убагындагы михраб куполасы деп коет экен. Имамдын үстүнө, имам намаз окуй турган жердин үстүнө койгон. طبعا وهذا المحراب العثماني بني في عهد دولة المماليك. Бул мамлюктөрдүн убагында курулган дейт. خلفه على طول كان فيها اللي هو المحراب العمري. هذا الموقع الذي قدر فيه سيدنا عمر بن الخطاب. عشان كذا سيدنا عثمان بن عفان ما استطاع أن يصلي في هذا المكان ولا استطاع أحد من الصحابة أن يصلي في هذا المكان فخلوا مكانه اسطواني. Анан ошол жерде эмне Хазирет он артындагы турган жер Хазирети Умар намаз окуп жатканда өлтүрүлгөн жер дейт, пычак сайылып. Ошол себептен жанакы Хазирет Усман ал жерде окуй алган эмес экен да намазды, баягы халифанын өлгөнүн элестетип атып эле. خلفه على طول اللي هو محراب الرسول عليه الصلاة والسلام اللي الآن يصلي فيه الإمام. Ошонун артына дагы бир орун кылган дейт. Азыр имам ошол жерде окуйт дейт. Беки жакта окубайт дейт. طبعا شايف الصور اللي فوق هذه هنا فوق؟ О, көрдүңүздөрбү? О, нар сүрөттү. Ошол жер. طبعا هذا هو موقع منبر الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا المنبر على ترع من ترع الجنة. Бул жерде жанакы эмне ошо бейиштин бир белгиси дейт да, ошол пайгамбарыбыздын минбары. Айтат го, мисалы менин минбарым менен баягы үйүмдүн ортосу бейиш бактары деп келет го, ошол. وهذا هو محراب الرسول عليه الصلاة والسلام. Берки пайгамбарыбыздын михрабы. طبعا شايف الشيء الأسود هذا هنا على يمين الإمام؟ هذا هنا مكتوب فوقه هنا مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ошол жанагы михраб турат, ошол оң жагында карасың, ошол кичинекей жерге пайгамбарыбыздын михрабы деп жазылган. Михраб деген пайгамбар намаз окуй турган жер. يقصدون ذلك بالفعل يعني هم لما بنوا المحراب بنوه مجوف من الداخل لكي لا يطأ أحد بقدمه مكان سجود الرسول عليه الصلاة والسلام. فإحنا إذا جينا وصلينا خلف الشيء الأسود هذا هنا بالضبط وسجدنا فإن سجودنا عند موقع أقدام الرسول عليه الصلاة والسلام الشريفة بالضبط. Эмилет ошол жерде пайгамбарыбыздын михрабы деп туруп, имам сыртта окуйт дейт, ичине киргизбейт дейт. Себеби сажда кылганда пайгамбарыбыздын таманы турган жерге сажда кылабыз деп туруп, имам сыртта окуйтура кылып койгон дейт. А пайгамбар да ошонун ичинде туруп, өзү ичине сажда кылган да. Азыркы имамдар сыртына турат, пайгамбарыбыздын путу турган жерге башы сажда кылыш керек дейт да. Себеби пайгамбарга окшошуп калбайлы, башы койгон жерге биз койбой, путу турган жерге коелу деген да. يعني الآن الإمام يصلي على يسار الرسول عليه الصلاة والسلام. Ошол жерде азыр имам не? Кичине сол жагында окуйт. Пайгамбар окуган жердин сол жагында. طبعا وبعد المحراب هذا الأسطوانة المخلقة.
الأسوان المخلقة. الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما كان يخطب في المدينة كان يخطب على جذع نخلة. فصنعت له امرأة من الأنصار منبر، فذهب عليه الصلاة والسلام إلى المنبر وكان يخطب على المنبر، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة صوت أنين هذا الجذع. نعم. كان يشتاق للرسول عليه الصلاة والسلام، فذهب له عليه الصلاة والسلام واحتضنه حتى سكت. Ошол жана кадыр көрдү, ошонун бери сол жагында эме болгон экен, курма дарак болгон экен. Мурда ошо курма дарагын үстүнө чыгып алып туруп, пайгамбар жерге хутба окуганда, анан ошол бирөө пайгамбарга минбар жасап бергенден кийин жана курма дарак ыйлады дейт. Кадимкидей жаш балада ыйлады дейт да. Неге пайгамбар менин үстүмө чыкпай койду деп. Ошондо анан пайгамбар келип туруп, ошону кучактап туруп, сен эми капа болбо таарынба, эгер кааласаң бейиште мени менен чок болосуң деп айтты дейт. Анан баягы ыйлаган токтоду дейт. الأمنا عائشة. Ошол жанакы пайгамбарыбыздын эмеси бар го, жанакы михраб. Михрабтын аркасында дагы бир столб бар. Бул не? Айша энебиздин столбасы жанакы эме деп. Устуму. هذا الموقع قالت أمنا عائشة للصحابة فيه موقع هنا في المسجد أي أحد يصلي ويدعي دعاء مستجاب، فخافت أن الصحابة ما عاد أحد يصلي إلا في هذا الموقع، فأمرتهم بالانصراف. فأتى مين؟ عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير هو يصير ابن أختها أسماء رضي الله عنهم أجمعين، فألح عليها إلى أن عرف هذا الموقع. فقالوا الصحابة خلونا نشوف عبد الله بن الزبير فين يصلي أكثر شيء، فكان يصلي في هذا الموقع، وهذا الموقع هو أول محراب للرسول عليه الصلاة والسلام لما أمر الله عز وجل بتحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة. Эми ошол жерде бир устумдун орду бар дейт. Ошол жерде пайгамбарыбызга биринчи кыбланы бул жака өзгөрт деген эме вахый ошол жерде келген экен да. Кимде ким ошол жерде дуа кылса, дуасы кабыл болот деген сөз бар экен. Дуа кабыл болот деген сөз бар экен. Анан ошол себептен аны эч ким билген эмес. Абдулла ибн Зубайр ошону билип калган экен дагы, ошол жерде дуа кылчу экен да. Ол жерде ким дуа кылса сөз кабыл болот деген да. Ошо карап турат экен да, Абдулла ибн Зубайр кайерде дуа кылат деп, ошол жерде дуа кылчу экен элдер дагы. طبعا كل اسطوانة عليها اسمها فوق. Эми ошол жерде жана устумдарды көрдүңөрбү? Ар бир устумдун өзүнүн аты бар. طبعا في ناس تقول ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، وفي ناس تقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. Эми бул жерде пайгамбарыбыздын хадисин айтат да. Менин кабырым менен берек жылыңдар. Менин кабырым менен минбардын ортосу 5 багы деп айткан болсо, кээ бир аяттарда ошо менин үйүм менен минбарымдын ортосунда деген хадис деп келет да. Кээде ошол үй деп келет, анан кабыр деп келет. Рауза. الناس اللي تقول ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة حددوا لهم هذه الاسطوانات اللي بها شريط بني وبها دائرة بيضاء. Эми дейт, ошол жанакы менин кабырым, үйүм менен минбардын ортосу дейт го. Ошол мына азыр устум турат го. Мына кичине коричневый, анан баягы тогологу бар. Ошол жер деп айтышат да. Раузага киргенде ошол жерде расчет алабыз иншалла. والناس اللي تقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة حددوا لهم هذه الاسطوانات اللي بها شريط ذهبي وبها دائرة سوداء. Эми ошол жерде жана минбар деген, ошол жана устум, баягы жерде кара тегерекчелер бар. Ошол минбар. طبعا وشايفين التاج هذا اللي في وسط الاسطوانات، هذا هو مقدار ارتفاع سقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Эми дейт, ошо пайгамбардын убагында ошол жерде турбай, мында эми ошол потолок ошол жерге чейин болгон экен мурда пайгамбардын убагында. Азыр эми үстүнө бийик кылды. Бирок ошол убакта пайгамбардын да ошол жерге чейин болгон да потологу. طبعا الصورة اللي خلفك هنا Эми бул жагын караңыздар. هذا هو باب الحجرات. Бул эми хужурат деп коет, пайгамбарыбыздын бөлмөлөрү. وهذا هو موقع باب منزل السيدة فاطمة بالضبط. Фатима энебиздин жашаган жери, ошол жерден кире бериши дейт. وهذا موقع الباب الذي كان يخرج منه عليه الصلاة والسلام ليؤم بالمسلمين داخل المسجد يسمى باسطوانة السري. Ошол жерден пайгамбарыбыз үй жакын мешиттин жанында, ошол жерден мешитке кирген экен комнатасынан, ошол эшиктен. وهذه هنا تسمى باسطوانة الحرس. هنا أول ما أتى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وبنى بيوته كانوا الصحابة يحرصون في هذا الموقع، فلما نزلت الآية إن الله يكفيكهم أمرهم بالانصراف. Пайгамбарыбызды мурда сахабалар коргогон, телехранитель болупчу. Ошол жерде азыр мына көрүнүп турган устумдун не, ошол не жана коргоочулардын устуму деп атаган да. Кийин пайгамбарга Алла Тааланын вахий келгенде, болду, сен жандала кете берсин, өзүм коргойм дегенден кийин кеткен. Ошол кароочулар турган жерди истивана деп коет. Ошол кароочулардын устуму деп коет. وهذه هنا تسمى باسطوانة الوفود. Беркини вуфуд устуму деп коет. هنا كان يخطب عليه الصلاة والسلام بالوفود، وهنا نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. Ошол жерде эмне пайгамбар жана аятты окуган экен да. Момундар, пайгамбарыбыздын жанында үнүңөрдү эшектин үнүндөй кылып кыйкырып
көтербөгілі деген аятты оқыған. طبعا الآن نروح إن شاء الله إلى الحجرات النبوية الشريفة. Адыр эми ошол жерде пайгамбардын бөлмөлөрүнө өтөбүз деп. الحجرات النبوية الشريفة إلا أن نصل ماذا يوجد تحت القبة الخضراء بالضبط. Эми дейт, азыр пайгамбарыбыздын бөлмөлөрү жөнүндө айтабыз. Мындайча айтканда, жашыл купола бар го. Жашыл куполанын астында эмне бар экендигин түшүндүрөбүз. طبعا هذا هنا بيت كله نفس المجسم كله. Адыр эми мына карасаңдар баардыгы окшош болуп келатат, а? كله نفس المجسم، كل واحد يطلع المجسم اللي قدامه. طبعا هذا هنا بيت أمنا عائشة، بيت أمنا عائشة يتكون من غرفة وحجرة. Эми пайгамбарыбыз Айша энебиздин үйүндө жашаган, Айша энебиздин эки бөлүктөн турган, эки бөлүктөн. Бир бөлүгүндө жашаган, бир бөлүк как веранда сыяктуу болгон. Элдерди кабыл алып. حجرة اللي هو المكان الجزء منه مغطى وجزء مكشوف. Мындайча айтканда, бөлмөнүн жарымы жабык, жарымы ачык болгон. وهذا جزء من بيت السيدة فاطمة. Эми бул жерде нар жагда өзүнчө бөлүк турганы бул эмне? Фатима энебиздин, пайгамбардын кызынын бөлмөсү. وهذا هنا جزء من بيت السيدة حفصة. Бер жагындагы мына бөлмө болсо бул эмне? Берки тарабындагы Хафса энебиздин бөлмөсү. وهذا هو الجدار الشرقي Хафса للمسجد. жена пророка. وهذا هو الجدار الشرقي للمسجد النبوي الشريف. القبلة الآن كذا باتجاهنا نحن. Азыр эми бул жерде мына турган дуал бар го. Бул ошол эмне? Чыгыш тарабындагы, кыбла тарабындагы дуалы дейт. Мына бул жагында турган. طبعا هذا هنا الباب الذي كان يخرج منه عليه الصلاة والسلام ليؤم بالمسلمين داخل المسجد اللي هو عند أسطوانة السرير الآن. Жанакы коргоочулардын устуму дедик го. Мешитке чыгаттыр. Ошол жерден пайгамбар элге чыккан, үйүнөн мешитке чыккан экен. Хужрадан. وهذا الباب الذي كان يستقبل منه الضيوف عليه الصلاة والسلام من داخل المدينة. Ошол ичиндеги эшикте жанагы жарым ашык турат, ошол ичиндеги эшиктен элдерди кабыл алган экен пайгамбарыбыз, прием кылган. وهذه هنا طاقة كان فاتحها ما بينه وما بين منزل السيدة فاطمة ليطمئن على بنته وأحفاده عليه الصلاة والسلام. Анан нар жакта Айша Фатима энебиздин үйү бар дейт, комната. Ошол жерде терезе болгон. Көрдүңүздөрбү? Нар жакта. Ошол жерде эмне? Кызым кандай жашап атат деп, ошо кызынын кабар алып туруш үчүн айнек калтырган экен. Ортодон. طبعا لما اشتد عليه المرض عليه الصلاة والسلام كان في بيت السيدة ميمونة وطلب انه يطبب في بيت امنا عائشة. Пайгамбардын оору күчөгөндө мен ошол уруксат бер деп туруп башка аялдан сураган, мен Айшанын үйүнө барайын деп туруп суранган экен. فكان مفترش عليه الصلاة والسلام فراشه في الحجرة وليس في الغرفة، الغرفة اللي هي غرفة نوم في أمنا عائشة وفي أغراضها، فكان عليه الصلاة والسلام مفترش فراشه في الحجرة. Эми ошол жерде комнатасы эки бөлөк дедик го, жарым үстү жабык, жарым үстү ачык. Ошол жабык жер эмес, үстү ачык жерде пайгамбар ошо өлүм төшөгүндө жаткан экен. وعندما انتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى انتقل في الحجرة ودفن أيضا في الحجرة، وكانت مدة مرضه عليه الصلاة والسلام 13 يوم. Пайгамбарыбыз 13 күн ооруп кыйналды дейт. Ölüm töşegünde жатып. طبعا عندما انتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى أغلقت أمنا عائشة هذا الباب الذي كان يخرج منه عليه الصلاة والسلام لأم بالمسلمين داخل المسجد. Пайгамбарыбыз көз өткөндөн кийин жанакы мешитке чыга турган эшикти Айша энебиз жаап салды дейт. طبعا السيدة فاطمة ما طولت بعد أبوها رضي الله عنها وأرضاها، هي أول من لحقت به، توفت بعد فترة قصيرة 6 أشهر. Пайгамбарыбыз ошо ооруп жатканда Фатима энебиз келип туруп айтканда, кызым, менин артымдан эң биринчи сен бармага жолугасың деген, пайгамбардан 6 айдан кийин Фатима кыз өттү дейт. وعندما انتقلت السيدة فاطمة أقلقت أمنا عائشة هذه الطاقة ما بينها وما بين منزل سيدنا علي لأنه ليس بمحرم الله. Эми ошондо Фатима энебиз өлгөндөн кийин берги форточка айнекти дагы жаап салды. Себеби кызы өлдү, күйөө бала махрам эмес да. وزادت قوة السقف على القبر الشريف. Эми ошол жерде, эмне ошол жанакы адыркы көргөн жашыл куполанын асты ушул жер. في عهد سيدنا عمر بن الخطاب أتى جفاف إلى المدينة. Hazreti Umar'ın vaktinde şunçalık kurakçılık bolup ketти deydi. Kurakçılık bolup ketти. Жамгыр жок. فذهبوا إلى العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام لكي يصلي بهم صلاة الاستسقاء. فاقترحت عليهم أمنا عائشة بأنهم يفتحوا كوة فوق القبر الشريف. يعني يصير ما في حاجز من القبر الشريف إلى السماء. Эми ошондо эмне кылышыбыз керек деп сахабалар келип сураса, Айша энебиз айткан, силер пайгамбарыңардын баягы кабыры менен асмандын ортосун жаппагыла да форточка ачкыла деп туруп, пайгамбардын кабырынын үстүнө форточка ачтырды. Жок, кара көрдүңдөр, ичинде каранын үстүнө ачтырды. فكانت سنة وعادة عند أهل المدينة عندما يصلوا صلاة الاستسقاء يفتحوا هذه الكوة. تم إغلاق هذه الكوة بشكل كامل في عهد الدولة السعودية.
Эми дейт ошол жерде жаңбыр жабай койсо эле жана жаңбыр тилеп намаз окуганда баягы пайгамбардын кабрынын үстүн ачып коет экен, булуттар ыйлайт экен, мындайча айтканда пайгамбарыбыздын мүрдөсүн көрүчү жаңбыр жаайт экен. Мына кечеги сауттардын убагына чейин болуп келген кийин жаап койду дейт. طبعا هنا في العهد الأموي كانت بيوت أمهات المؤمنين مهجورة، فأتت عواصف وأمطار قوية فسقط السقف على القبور الشريفة. Эми ошо Амавилердин убактында, Умавилердин убактында жаңбыр жаап сел болуп туруп, пайгамбарыбыздын аялдар жашаган хужралар үстү урап түштү дейт. وعندما أرادوا ترميمه ظهرت لهم أقدام سيدنا عمر بن الخطاب وكانت تضخ بالدماء كما هي سبحان الله. Ошондо Хазирети Умардын мүрзөсү бар эмес бул жерде. Хазирети Умардын мүрзөсүнө жана путу ачылып калыптыр. Хазирети Умардын жанагы сел келгенде канап кеткен экен, бүгүнкү күндө каны турган экен дейт да баягылар карасачы. فعادوا دفنه وعادوا بناء المكان. Ошондо кайрадан көмдү Хазирети Умарды, кайрадан оңдоду. Карайм келиңиздер. Эми мына жерде караңыздар. بس خليهم يرجعوا عشان الكل يشوف. Бар көрсүн. طبعا وعادوا Бул которуп атат. وعادوا بناء المكان ولكن هذه المرة بنوه بالحجارة السوداء. Эми ошол жанакы эмен урап кеткенде кайра ремонт кылды го. Ремонт кылганда мына кара таш менен кылды ремонтту. وبنوه مصمت بالكامل يعني لا باب لا طاقة. Ошондо глухой кылып жапты дейт. Эч эшик дагы терезе да калтырган жок дейт. فقط تركوا اللي هي قوة الاستسقاء. Ошондо жанакы жаңбыр талап кылуучу форточканы гана калтырып койду үстүнөн дейт. وأزالوا بيوت أمهات المؤمنين لتوسعة المسجد. Пайгамбар ошол баягы энелерибиздин, аялдарынын үйүнү бузду, мешитти кеңейтти дейт. وبنوا هذا الجدار الخماسي حول المقام الشريف. Эми ошо пайгамбардын жаткан жеринде дуалдарды курганда 5 бурчтук кылып курду. Өзү 4 бурчтук эле го. Бул жерде 5 бурч кылып койду. وبنوه بهذا الشكل لفائدتان، الأولى لكي لا تبطل صلاة المسلمين، والثانية لكي لا يشبه بالكعبة. Birincisi ошол жерде эмне мусулмандардын намазы туура болсун үчүн, баягы жүзү бурулуп кетпесин үчүн, биринчиден, экинчиден Каабага окшоп калбасын деп туруп 5 бурчтук кылып койду. في عهد الدولة الزنكية أتوا يهود متخفيين مع حجاج وكانوا يبغوا يصلوا جثمان الرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق الحفر، فلما افتضح أمرهم وكان الحاكم في ذلك الوقت هو نور الدين زنكي أمر بحفر خندق حول المقام الشريف وأملاه بالرصاص. يعني الآن لا نستطيع الوصول لا من تحت ولا من فوق. Эми ошол жерде баягы Занки деген бир падыш болгон экен. Ошонун убактында мусулмандар менен бирге келип еврейлер, эки еврей казып туруп пайгамбарыбыздын денесин урдап кетебиз деген да. Кийин ал билинип калып туруп, ошо кабырдын айланасын бүт чуңкур казып туруп, коргошу менен толтуруп салган дейт. Азыр үстүнөн дагы, астынан дагы эч ким кире албайт дейт кабырга чейин. هنا في عهد المماليك في عهد الظاهر ببرس. Zahir Beybars Mamlukların убагында هو أول من بنى سور حول المقام الشريف. Пайгамбарыбыздын жанагы эмес кабырынын айланасында эң биринчи баягы дуал курган ошол мамлуктар болгон. وعندما بناه كان من الخشب. Ошол жерде кладбища, ошонун тегерегинде жыгачтан дуал курду, деревянный кылып. وهو أول من ألبس المقام الشريف بالكسوة. Ошондо пайгамбарыбыздын кабырын биринчи жолу материал менен жапкан ошо мамлуктар болгон. بعد 20 سنة في عهد المماليك أيضا لكن في عهد محمد بن قلاوون الصالحي. Ошо мамлуктардын убагында 20 жылдан кийин Калаван деген падыша келген. محمد بن قلاوون الصالحي هو أول من بنى قبة فوق المقام الشريف. Ошондо Мухаммад ибн Калаван деген пайгамбарыбыздын мүрзөсүнүн үстүндө биринчи ичиндеги внутренний куполаны курган. وعندما بناها كانت من الخشب ودهنها بالرصاص لكي لا تتضرر من مياه الأمطار. Ошондо жыгачтан кылып туруп, анан не коргошум менен үстүнөн баягы боёп чыкты дейт да баягы жерде. Баягы жамгырдан башканан таасир албаш үчүн дейт. وكانت فائدة القبة في ذلك الوقت أنها إذا أتت الأمطار توزع مياه الأمطار يمنى أو يسرى لكي لا تنقع على سقف المقام الشريف. Эмне себептен баягы купол акылды, себеби жамгыр жааганда жаан эки жакка таркап кетет экен да, пайгамбардын кабырына түз түшпөсүн деген максатта. طبعا
بعد 200 سنة في عهد المماليك أيضا، لكن في عهد أشرف قيتباي أتت صاعقة فضربت المنارة فسقطت المنارة على القبة فتضررت القبة وأجزاء من السور. 200 yıldan keyin Janakı Aşraf Kayıtbay'ın vağında, Mamlukların vağında. Bu жерде çağılgan tiyet eкен дағы munaraga tiyip, munara kupolaga kulaydı eкен дағы, örtönüp ketedi. فعاد أشرف قيتباي بناء القبة ولكن هذه المرة بناها بالحجارة السوداء. Ошондо Aşraf Kayıtbay деген кайра куполаны оңдоп жаңыдан кылды, бирок мында жыгачтан эмес, таштан кылды, жанакындай өрттөнүп кетпесин деп. وعاد بناء السور بالشكل الحديدي الذي نراه الآن. شايف الصورة اللي فوق هنا؟ Onlar gördüңүздөр, ошондо 200 жылдан кийин ошондой темирден кылды дейт, هذا заборду. من عهد أشرف قيتباي. هذا الصورة المكتوب عليه هنا السلام على رسول الله هنا السلام على سيدنا أبو بكر. هذا من عهد أشرف قيتباي يعني من سنة 886 هجري. 880 жылы жасалган дейт да, жанакы решеткалар турат го дарбаза. Пайгамбар аты жазылып. Ошол 880 жылдан бери ошол жанакы Ашраф Кайтпай курган экен да. Жана ремонт кылганда забор темирден. Ошол дагы эле турат дейт. وبنى فوق السور هذا بالكامل اللي هي القبة الخضراء. عندما بناها كانت باللون الفضي. Эми ошол кийин баягы дубалдардын үстүнөн уже мына азыркы куполаны кылды дейт. Башында бул дагы серебристый болгон дейт. Ичинде бир купола, анан үстүндө мына чоң. يعني هذه القبة الآن فوق المقام الشريف ما نشوفها بالعين مجردة إلا إذا دخلنا داخل السور. Баягы дарбазадан киргенде гана мына кичине куполаны көрөбүз дейт да. Азыр биз көрүп турган мына чоң купола. Чоң куполанын ичинде дагы бир купола бар дейт. Анын ичинде анан пайгамбарыбыздын баягы үстүндөгү эмеси бар, ачыла турган. فأصبح ما بيننا وما بين القبور الشريفة 3 حواجز. Биз менен пайгамбарыбыздын күмбөзүнүн ортосунда 3 дуал бар дейт. الأول السور الحديدي. Биз көрүп турган жанакы темир дарбаза биринчиси. الثاني الجدار الخماسي. Экинчи жанагы 5 бурчтук болгон дуал. الثالث بيت أمنا عائشة. Үчүнчүсү Айша энебиздин комнатасы дейт. عندما يأتي ملك رئيس وزير أمير أيا كان فإن حده الجدار الخماسي. Эми дейт, падышалар келип, кандай конок келсе дагы, мына 5 бурчтуу дуалга чейин гана кире алат дейт. Анын ичине эч кимди киргизбейт дейт. من العهد الأموي إلى يومنا هذا لم يرى أحد القبور الشريفة بالعين المجردة. Умавилердин вактынан бери бүгүнкү күнгө чейин пайгамбардын мүрдесин эч ким көрө элек дейт. حتى اللي هي هذه قوة الاستسقاء هذه كانت تفتح عن طريق السلاسل من تحت. Адыркы жанакы жерде купола турбай, куполада форточка турат го үстүндө. Ошондо дейт, жаңбыр талап кылып болсо дагы өзүнчө баягы жиптерди тартып койгон, жиптер аркылуу гана ачат дейт, эч ким үстүнө чыга албайт дейт. الآن إذا جينا وقفنا قدام القبة الخضراء بنشوف شيء بارز في القبة الخضراء باتجاه القبلة. البعض يقول إنه واحد ملعون أو ما شابه، هذا كله افتراء وكذب. هذاك هو مكان قوة الاستسقاء وهذاك هو مكان قبر الرسول عليه الصلاة والسلام بالضبط. Эми дейт, ошол жерде жана жашыл куполаны карасаңдар, кичине форточка турат. Байкайсыздарбы, кыбла тарабында. Жашыл куполада. Ошол ичинде мына азыркы мына куполанын тешиги бар, анын ичинде пайгамбардын кабырынын үстүндөгү. Точно ошол түбүндө пайгамбардын мүрдөсү бар дейт. Бар жамыр талап кылыш керек да. Демек бул жерде 3 тешик, пайгамбардын үстүндө баягы караны ачып койду. Анын үстүндө мына ички купола, анан баягы чоң жашыл купола. Ошол жерде форточка бар. Жамыр жаабаса ошону коет. طبعا الآن راح نشرح مراحل انتقال الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى. طبعا هذا هنا كله بيت أمنا عائشة ولكن إحنا راح نشرحها مرحلة مرحلة. Эми бул пайгамбарыбыздын ахиретке аттанганын биз азыр түшүндүрүп беребиз. Этап менен. طبعا هذه هي غرفة أمنا عائشة. Бул Айша энебиздин комнатасы. ومساحة الغرفة 3 في 3. Бул жерде кеңдиги 3/3. 3/3. وهذه الحجرة ومساحة الحجرة 5 في 4. Бул жер 5/4 баягы экинчи бөлүгү комнатанын. هذا الباب الذي كان يستقبل منه الضيوف عليه الصلاة والسلام من داخل المدينة. Madina шаардан келгендерди ушул эшиктен пайгамбарды кабыл алган экен. وهذا الشباك اللي كان فاتحه ما بينه وما بين منزل السيدة فاطمة ليطمئن على بنته وأحفاده. Жана айтпадык беле, бул жерде кызы Фатиманын комнатасы, ошо кызынан каралып турганда ортодогу терезе ушул экен. وهذا الباب الذي كان يخرج منه عليه الصلاة والسلام ليؤم بالمسلمين داخل المسجد. يعني هنا صارت اسطوانة السرير. Бул жерде исламда сарай деп коет, ушул жерден чыгып туруп элдерге намаз окуп берет. Бул жакта намаз окугандарын сүрөтүп турат. يعني هنا صارت الروضة الشريف. Бул жерде азыр эми жанакы эмне Рауза, биз айтып аткан Рауза. Бул жерде пайгамбардын үйү менен берса минбары да, экөөнүн ортосу Рауза ушул жер. في آخر يوم في حياته عليه الصلاة والسلام
خرج على المسلمين وكان يؤمهم سيدنا أبو بكر الصديق. Peygamberimiz ошол акыркы күнү ооруп жатканда пайгамбардын ордуна Абу Бакр радыйаллаху анху элге имам болуп берди. فلما رأوه استبشروا خيرا بأنه قد تشافى من مرضه عليه الصلاة والسلام. Ошондо пайгамбарыбызды көрүп туруп, пайгамбарыбыз демек оорунан жакшы сакайыптыр да деген ой калды дейт да сахабаларда. وكان سيدنا أبو بكر الصديق يهم بالعودة لكي يؤم بهم عليه الصلاة والسلام. Эми бул жерде эмне негизги максат Абу Бакырдагы эмне пайгамбар өзү эле имам болсо жакшы болот эле деген ойдо жүргөн да. فأشار له بيديه الشريفتين وعاد على فراشه كأنها كانت النظرة الأخيرة للرسول عليه الصلاة والسلام للمسلمين. Ошондо карады да баягы жерде караганда Абу Бакыр имам болуп турат. Пайгамбар өзү келип имам болсо жакшы болот эле десе, эки кол Абу Бакыр өзүң имамга өтө бер деп туруп кайра кирип кетти комнатасына дейт. Элдер сүйүнүп кетти да пайгамбар шифа таптыр. Бизге имам болот экен да деп сүйүнсө, жок Абу Бакыр өзүң өтө бер деп туруп өзү кайра кирип кетти дейт. عندما عاد على فراشه هنا انتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى في الحجرة على حجر أمنا عائشة. Ошондо Айша энебиздин комнатасына кирип, ошол жерде пайгамбарыбыздын жаны чыкты. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام توفي يوم الاثنين ودفن يوم الأربعاء. Пайгамбарыбыз биринчи күнү дүйнө салды, үчүнчү күнү коюлду. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو آخر إمام للمرسلين فما يجوز يصلي عليه إمام فكانوا الصحابة يصلوا عليه فرادى. Эми бул жерде пайгамбарыбыз мындайча айтканда имамдардын эң акыркысы дейт да. Ошол себептен имамдардын эң акыркысына жаназаны имам окубаш керек деп туруп, ар бир сахаба жалгыз окуп чыкты. Ошого 3 күн болуп кетти да. طبعا واللي قصر جثمان الرسول عليه الصلاة والسلام هو سيدنا علي والصحابة. اللي قصر جثمان الرسول عليه الصلاة والسلام هو سيدنا علي والصحابة. Эми ошол жерде эмне жанакы жерде биринчи эркектер окуду, кийин аялдар, жаш балдар ар бир жеке намаз окуп 3 күнгө созулуп кетти дедик. Пайгамбардын денесин жууганда Хазирети Али башка сахабалар менен гусул кылдырды. لكن كانوا محتارين كيف يغسلوا جثمان الرسول عليه الصلاة والسلام، هل يغسلوه من فوق ملابسه أم من تحت ملابسه؟ فسبحان الله أتتهم قفوة جماعية وأتاهم منادي ونادى فيهم بأنهم يغسلوا جثمان الرسول عليه الصلاة والسلام من فوق ملابسه. Эми ошол жерде пайгамбарыбыздын баягы денесин көргөнгө баягы дити барбастан кийимдин сыртынан суу куюп гусул кылдырды дейт да баягы жерде. Пайгамбардын урматы үчүн. واللي حفر قبر الرسول عليه الصلاة والسلام هو سيدنا أبو طلحة الأنصاري. Пайгамбарыбыздын кабырын Абу Талха деген сахаба казып берди дейт. وآخر من رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في قبره هو سيدنا قذيفة ابن العباس. Кудайфа ибн Аббас деген сахаба пайгамбарды эң акыркы жолу кабырга койду дейт. طبعا هنا اختلف الصحابة أين سيدفن عليه الصلاة والسلام. Эми бул жерде талаш башталды. Пайгамбарды каяка көмөбүз деген талаш болду дейт. البعض قال في مكة والبعض قال في بقيع الغرقد في المدينة. Кейлер болсо Меккеге алып барып көмөлү десе, кейлер жок, жанакы эмне Гаркат деген жер бар, ошол жерге көмөлү деди. حتى أتاهم سيدنا أبو بكر الصديق وأخبرهم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد حدثه بأن الأنبياء يدفنوا حيث قبضوا، يعني المكان الذي يتوفى فيه النبي يدفن فيه. Ошондо Хазирет Абу Бакр келип туруп проблеманы чечти. Пайгамбарыбыздын хадисин укканмын дейт. Кайсы пайгамбар өлсө, өлгөн ордуна көмүлүш керек деген хадисти мен пайгамбардын оозунан укканмын деди. فأزاحوا فراشه عليه الصلاة والسلام ودفنوه على طريقة اللحد، طريقة أهل المدينة، وضعوه على شقه الأيمن الشريف ووجهه إلى القبلة ورأسه إلى الروضة الشريفة. Ошондо пайгамбарыбыздын жанакы жаткан керебетин берек жылдырып туруп, ошол жерден казды, лахат түрүндө, бидегидей казып туруп, ошол нар жака киргизди. Пайгамбардын оң жагын кыблага жүздөнүп, башы берки эме тарапта, Равза тарапта дейт. في هذا المجسم يتضح لنا بأن أمنا عائشة كانت تعيش في المكانين بلا حرج. Эми карап көрсөңүз, бул жерде пайгамбарыбыз көмүлдү. Бир жерде Айша энебиз жашап атат. Комнатадан кирип чыгып эле жашап аткан ошол жерде. Бир комнатада Айша энебиз жашайт, бир комнатада пайгамбарыбыздын кабыры бар, мүрзөсү. حتى بعد توفي أبوها سيدنا أبو بكر الصديق ودفن بجانب صاحبه ظلت تعيش في المكانين بلا حرج. Ошондон кийин пайгамбардын кайнатасы Абу Бакр, Айша энебиздин атасы өлдү. Ошондо пайгамбарыбыздын жанына коюлду. Жанына коюлганда дагы эмне? Айша энебиз жөн эле жылаң баш эле кирип чыгып жүрдү. Атасы да, берки болсо пайгамбардын күйөөсү.
لكن بعد أن توفي سيدنا عمر بن الخطاب ودفن بجانب أصحابه وضعت هذا الحاجز ما بينها وما بين القبور الشريفة حياء وخجلا من سيدنا عمر بن الخطاب لأنه ليس بمحرم لها. وكانت عندما تريد أن تذهب للزيارة أو للسلام كانت ترتدي كامل حجابها ونقابها رضي الله عنها وأرضاها. Ondan keyin Hazret Umar kömüldü. Umar kömülgönden keyin ortonu material menen tosып koydu deydi. Nege dese Umar menin mahramım emes. Al men anın janına kirbeşim kerek dep. Karasaňyzlar, egerde kire turan bolsa, hijabyn salyp alyp tur, andan keyin ziyaratga kirgen da. Çıkkanda жыланбаш жүрөргөн. Именно өлгөндөн кийин дагы ал не mahramım emes dep turup жолукчан kirgen eken. Karasaňyzlar, şunçalyk takwalyk. طبعا عندما توفي سيدنا أبو بكر الصديق دفن أيضا بنفس الطريقة، طريقة اللحد، لكن لم يضعوا رأسه موازيا لرأس الرسول عليه الصلاة والسلام، بل وضعوا رأسه عند كتفه عليه الصلاة والسلام. Ошондо Hazreti Abu Bakr kömülgöndө Peygamber'in canına, biroq Abu Bakr'ın başı Peygamber'in iğnine, jelkesine tuura kelipti da. Baya çok teң kılgan жок da, sen urmat üçün Peygamber'den ıldıйрак bolsun dep Abu Bakr'ın başı Peygamber'in jelkesine tuura keldi. Ошондой koyuldu canaşa. طبعا وعندما توفي سيدنا عمر بن الخطاب دفن أيضا بنفس الطريقة، طريقة اللحد، لكن لم يضعوا رأسه موازيا لرأس سيدنا أبو بكر الصديق، بل وضعوا رأسه عند كتفه رضي الله عنهم وأرضاه. Andan keyin Hazreti Umar kömüldü deydi. Umar kömülgöndө da bilesizler ha, birinci ruhsat soraganda men kömülsem bolobу balasından soratkan go. Anan oşontip ölgöndө urmat üçün başı Abu Bakr'ın başı emes, Abu Bakr'ın jelkesine tuura keldi. Oşada üçü mınday canaşa olup kaldı da. طبعا عندما نذهب نحن الرجال للزيارة وللسلام ندخل من هنا من باب السلام ونخرج من هنا من باب البقيع. Ana biz jana Peygamber'e salam aytkany kirdik go. Kirgende biz bul jagынан kirip turup nar jagынан çıkıp atabız ha. هنا نقف عند عبارة هنا السلام على رسول الله. Biz mesela oşol jerde Peygamber'e salam aytıp atabız ha. فإننا نواجه منه وجهه الشريف وكامل جسمه العلوي. Oşonda vijha şarifa dep koyot da. Şunda mine urmatlı yüzleşүү deydi. Misal Peygamber kulağını karap jatat, mаңдайга kelip turup salamlaşabız Peygamberimiz menen. وعندما نذهب للسلام على سيدنا أبو بكر فإننا نواجه منه نصف جسمه السفلي وقدمه. Oşonda misalı Abu Bakr menen salamdaşabız. Oşonda Peygamber'i tosup kalıp turup Abu Bakr'ın belinden ıldı jagı menen salamdaşabız. Oşol körünüp turat. Oşol jagı salamdaşabız deydi. Belden ıldıga çeyin körünüp turat deydi. وعندما نذهب للسلام على سيدنا عمر فإننا نواجه منه أيضا نصف جسمه السفلي Anan وقدمه. Umar'a bar salamdaşkanda Umar'dın da belinen butuna çeyin körünüp turat bizge. Toluk körünbeyt deydi. Oşoga ne? Janakı 3 eşik addelna emes. Ortadaki eşikte bir çoğun teşik, anan 2 kişine teşik. Oşol jerde Peygamberimiz Abu Bakr Umar'a bardığım ne? Bizi karap turat. Oşol jaktan salamdaşıp ötüp ketet ekenmiz biz. Vijha şarifa dep koyot. Ne? Urmatlı yüzleşүү. طبعا وعندما يأتون النساء للزيارة في الروضة الشريفة فإنهم يدخلون من باب جبريل ثم يذهبون إلى الحاجز الأبيض في الروضة الشريفة. Yemin et bul jerde ayallar kirgende deydi. Bul jagынан kiret dagın janakı ne? Peygamberimiz baş tarafından salamdaşat eken ayaldarçı. Başı tarafından. Biz nar jagынан salamdaşabız go, mаңдайынан, yüzünden. Allar baş tarafından salamdaşıp kayta çıkıp ketet deydi. فإنهم يواجهون من القبور الشريفة الرؤوس. Demek baş tarafından Peygamber'e salam aytat deydi ayallar. وأول من يستقبلهم هو سيدنا عمر بن الخطاب. Yemin bol ayallar kelgende birinci Hazreti Umar tosup alat deydi. Bir yana başından barat da salamdaşan birinci Umar'a Abu Bakr radıyallahu anh Peygamber'e salamdaşat bular deydi. لكن يبدأون بالسلام على رسول الله ثم سيدنا أبو بكر ثم سيدنا عمر. Biroq deydi, oşonday bolup kaldı. Biroq bular birinci narı çetke barattan Peygamber'e salam aytat. Anan Abu Bakr'a, anan Umar'a salam aytıp kayra çıkıp ketet deydi. طبعا عندما نذهب نحن للسلام على رسول الله نقف عند عبارة هنا السلام على رسول الله فإننا نسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام من كرم الله عز وجل فإننا نسلم عليه ونحن في بيته لأن نحن نسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن في بيت السيدة حفصة. Yemin et karasaňyzlar taň kalasın da. Peygamber'e biz nege atay barabız deydi. Barganda oşol jerde Hafsa'nın özünün üyü deydi. Peygamber'in üyüne kirip turup salam aytat ekenmiz. Karasaňyzlar. Salatu selamu aleyke ya Resulallah dep üyüne kirip turup salamdaşkanday bolat ekenmiz. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يستقبلك في بيته وأنت تسلم عليه وهذه من كرامات الله عز وجل. Yemin karasak bu da olsa Allah Teala'nın kudreti de seni Peygamber özünün üyünde kütet deydi. Üyünde salamdaşat seni menen. Üyünde kabul alıp atat deydi. بقيع أهل المدينة. Adır janakı Baki körsen orga, janakı kıbla tarafından sol jagındağı bayağı sahabalar koyulgan Baki mürjesi. Oşol jende süret beret. طبعا هذا قال عنه عليه الصلاة والسلام بأن الله عز وجل أمره بأن يستغفر لأهل البقيع. Peygamberimizden şu hadis var. Allah Teala şu Baki körsenде kömülgönderдің күнөsүн keçirsin de Peygamber dua kılgan deydi.
وقال عليه الصلاة والسلام بأنه يبعث من هنا 70,000 بلا حساب. يبعث من هنا 70,000 بلا حساب يدخل الجنة على طول. Uşul yerden 70.000 adam esep kısapsız tirilse 5'e kiret degan hadis var deydi. وقال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم المات في المدينة فليمت لكي ينال شفاعته عليه الصلاة والسلام. Oşul yerden bir hadis var deydi. Kimde kim eğer de ölümlü kalasa Madina'da ölsün deydi. Peygamberimizin şefaatine yeter deydi. الله يرزقنا جميعا شفاعة الرسول. Allah Teala şu peygamberimizin şefaatini nasip kılsın. Uşul yerde ölümlü nasip kılsın deydi. طبعا طريقة الدفن في البقيع هي طريقة اللحد، طريقة دفن رسول الله صلى الله عليه Peygamber وسلم. kanda üretken bolsa oşonday kömetme, lahat türünde kömet deydi. Buna mürde karasanızlar. يحفرون الحفرة ثم يحفرون داخل الحفرة هذه شق. Birinci imde tüz kazattığından içine kirgizet. Bilesizler de bizde de aşında var. ثم يضعون المتوفى هذا داخل الشق. Anakin cenakı ölgün söktü, içine kirgizet deydi. ثم يضعون حوله حجر اللبان. Andan cenakı kirpiçlerdi. Topraktan bolgan kirpiçlerdi. Kışlarda koyat. ثم يكملون الدفن. Anakin kömüp koyat deydi. إذا كان المتوفى رجل فإنهم يضعون حجرا واحدا. Eğer de ölgün adam erkek bolsa buna bir taş koyup koyat. Gördünüzler ha? وإذا كانت متوفى مرأة فإنهم يضعون حجران. Eğer de ayal bolsa iki taş koyup koyat. O şey iki taş ayaldıkı dep bilebiz. Bir taş erkekdiki dep bilebiz. طبعا بقيع. Yemin de Peygamberimizin yakın tuğanlarından jana sahabalardan 10.000 adam şu Bakı körüstönüne koyulgan deydi. Bu yerde ellerdi kömeret her 3 yıl sayın kayra başından başlap durat deydi. Mürden açat, eğer çirigen bolsa oşol жерге başkanı koyat. Eğer çiriyelek bolsa kayra jap koyat dagın, keyinki mürden açıp durup oşo tınbay Peygamberin oguna beri koyulup kelat deydi bu yerde. 3 yılda çirip jok bolat eken adam. Bir ele mürdege kayra koya beret. Kul Medine Munawwara يدفن هنا فقط قبر واحد أي لا 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 في مقابر أخرى. أخرى في مقابر أخرى يدفنوا فيها، لكن اللي توفى هنا داخل المدينة داخل حد رسول الله الذي شرحناه هناك يدفن في البقيع. لكن إذا كان من أهل المدينة وتوفى خارج المدينة فلا يدفن في البقيع، يدفن في مقابر أخرى في المدينة وليس. Demek Cenab-ı bu yerde Peygamber çekti bergen Madine'nin çegarası var o. Şu çegaranın içinde ölgünler bir kömület eken. Eğer misalı şu Madine çegaranın içinde yaşayan adamlar çegaranın sırtıga çıkıp ölgün bolsa anı da bu yakka koyboyt eken. Al sırtdagı başka mürdelerge koyulup kalat eken. Bulutuna karalbaydı, şunun içinde ölgön düşerge gömülür. Bulutuna karalbaydı. Uşa çegaranın içinde haramның territoriyasında öldü, uşul jaka kömület. Demek 3 yıl sayın ulam жаңыртып durar eken, aylanıp. Libo ayırması yok. Haramның içinde öldü, uşul jere kömület. طبعا أول من دفن في البقيع هو سيدنا أسعد بن زرار رضي الله عنه، وأول من دفن من المهاجرين هو سيدنا عثمان بن مطعون رضي الله عنه، دفنهم عليه الصلاة والسلام وصلى عليهم. Peygamber de şol janakı Osman ibn Mad'un degendi. En birinci bu жерге kömgön deydi. Janakı muhacir bolup kelgende iki sahabany Peygamber en birinci uşul жерге özü kömgön deydi. طبعا مدفون فيه جميع أمهات المؤمنين ما عدا السيدة خديجة والسيدة ميمونة. Maymuna ene özü menen Hadiçe'nin başka ayalları bardığı Bakı körüstönde kömülgön deydi. Peygamberin ayalları. مدفون فيه جميع بنات الرسول عليه الصلاة والسلام وابن إبراهيم. Peygamberin bardık kızları anan İbrahim degen balası uşul körüstönde kömülgön deydi. Bakı'ya. طبعا مدفون فيه طبعا سيدنا علي والحسن وسيدنا عثمان بن عفان وزين العابدين وسيدنا سعد بن معاذ، الجهة اللي فيها الصحابة وفي آل البيت هذه الجهة لا تمس ولا يعاد استخدام. Yemin bu yerde ne Peygamberin yakın tuğanlar bardık uşul жерге kömülgön. Misal Hazreti Ali, misal Hüseyin balası kıskası sahabalar bardık uşul жерге kömülgön deydi. لكن الجهة اللي فيها عامة المسلمين يعيدوا يستخدموها بعد ما وطبعا مساحة البقيع هي 20 كيلو متر مربع. 20 كيلو متر مربع. 20 kilometre kvadrat eken. Körüstönde emesi. طبعا أي شخص يعني توفى في المدينة داخل حد رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان حاج زائر مواطن مقيم يدفن في البقيع إلا إذا كانت عنده وصية إنه يدفن في مكان آخر. Misal ошол жерде харам территориясында көмгүлөмсө болду. Misal кээ осуят кылат да, misal баланча мөрдөдү мен атам койгон, ошол жака кой десе гана чыгарбаса, атак бакшы бул жерге коюла берет дейт. Пайгамбары тиги коrodо жүргөн эчкини чакырып туруп, ошону саап туруп конокторго берген экен да. Бул жерде бул да пайгамбардын мужизасы да. Ахуна сиккат тарих ва хадил ашар. Ана бияқта карап коюңуздар бир. طبعا هذا هنا مجسم للمدينة قبل 100 سنة من الآن. Madina şaharının 100 yıl murdagı maketi. طبعا هذه البيوت الآن أصبحت كلها داخل المسجد النبوي الشريف. Yeme 100 yıl murda mınavlar özünçe bir ayıl bolgan, şahar bolganda. Adilem oşol janakı mına ak zaborların içi meçitin territoriyasının içine kirip ketti.
من أشهر المعالم التي لا تزال موجودة هي بقيع الغرقد. Эми ошол убактагы эң негизги белгилерден ошо Гаркат эме Бакый көрсөнү гана калды. Башкасы баардыгы мешиттин территориясына кирип кетти. سوق المناخة. Бул жерде Манаха деген базар. مسجد القمامة. Бул жерде Гамама мечити, مسجد أبو بكر. Абу Бакыр мечити, مسجد علي. Али мечити, مسجد عمر. Умар мечити. لماذا سميت هذه المساجد بهذه الأسماء؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان كل صلاة عيد يصليها في مساحة، فعندما يأتي خليفة من بعده ويصلي صلاة عيد في مساحة تسمى المساحة على اسمه. Эми де бул жерде эмне ар бир пайгамбар ар бир намаз окуганда ошо айттар ошо чыгып окуган дейт да. Ошо окуган жерлерде ошентип атап койду дейт. هذا هنا مكان قشدة عسكر عثمانيين، يعني مكان تدريب عسكر عثمانيين، الآن مكانه أمارة منطقة المدينة المنورة. Эми бул жерде ошол адыр көрсөтүп турган жер Осман империясынын убагындагы жанакы солдаттар жашаган жер болгон дейт. Аскерлер, военный городок. وهذا هنا مبنى التكية المصري. الآن مكانه مركز دار الغلب. Алдагы өзүнчө бир здание азыр билбейм эмне болуп калган атын. هذا هنا مكان كانوا يستقبلوا فيه الضيوف المهمين في المدينة في ذلك الوقت. الآن مكانه ثانوية طيبة، أول ثانوية في المدينة المنورة. Ошол жерде сырттан келген коноктор да ошол жерде коноктошкон экен. وهذا هنا مسجد السلطان عبد الحميد لا يزال موجود إلى الآن، يسمى الآن بمسجد العنبرية. Кечээ көргөн жер Амбария деген мечитти Султан Абдулхамид экинчинин курган мечити. وهذه هنا محطة سكة الحجاز التي كانت تربط الحجاز بالشام باسطنبول بفلسطين، الآن مكانها متحف ومنتزه. Азыр эми бул жерде бул музей болуп калган, бул жанакы эмени бириктирген Палестинаны, ушакты Шам мамлекети менен Мадинаны, Стамбулду бириктирген поезд жол болгон, бул ошол ЖД вокзал. طبعا وداخل هذه المحطة هذا المصلى الصغير يسمى بمصلى السقيا. في هذا الموقع صلى عليه الصلاة والسلام أول صلاة استسقاء في المدينة المنورة. Пайгамбарыбыз ошол эң биринчи намаз жамгыр жабай койгондо ошол жерде намаз окуган экен. Ошол жана музейдин ичинде бир мечит бар, истисқа жамгыр талап кылуу мечити деп аталат. وفي هذا الموقع جمع عليه الصلاة والسلام جيش بدر. Ошол жерде жанакы Бадыр согушунун аскерлерин ошол жерде жыйнаган экен. Бул жерде ошол жанакы эмеде Стамбулдан бияка чейин 40 күн жол жүргөн, жөө поезд жол курулгандан кийин 5 күндө келген, 5 күндө кайткан. Кече барган жер. Эми жанакы бул Хандак согушунун мындай макети. Билесиздер, баягы 3 тарабы вулкан болуп туруп, бир тарабы ачык деп эдик беле. Ошол. حيث أمر عليه الصلاة والسلام كل 10 من الصحابة بأن يحفروا 20 متر. Кем сахаба? 10. 10 сахаба 20 метрди казасыңар деп тапшырма берген экен пайгамбар сахабаларгачы. Жерди себеби ал жакта душмандардан коргонуш керек да. Себеби баягы жерде мурда мындай болгон эмес экен, жанагы ушул тактиканы пайдаланганда душмандардан коргонуу үчүн. طبعا أثناء حفرهم واجهتهم صخرة أكودية لم يستطيعوا تكسيرها. Эми ошондо казып келатында бир чоң таш чыккан, эч ким сындыра алган эмес. فأتاها عليه الصلاة والسلام بمعول وضربها 3 ضربات حتى تكسرت. Ошондо пайгамбарыбыз 3 жолу уруп туруп сындырган. الضربة الأولى تكسر ثلثها فبشرهم بفتح بلاد الشام. Ошондо бир жол урганда кичине бөлүгү сынган Шам мамлекетини мен уже ачамын деген ошондо. Басып алабыз деген. الضربة الثانية تكسر ثلثها الآخر فبشرهم بفتح بلاد فارس. Ошондо экинчи жолу урганда 3төн бири дагы сынды, биз эми Персияны жеңебиз деди ошондо. الضربة الثالثة تكسرت بالكامل فبشرهم بفتح بلاد اليمن. Ошондо 3-чү жолу урганда бүт майдаланып кетти, эми Йемен мамлекетин басып алабыз деди. Сүйүнчүлөдү да келечекти. هنا استنتج المسلمين بأنهم إذا كانوا سيفتحون هذه البلدان فبلا شك أنهم منصورون في هذه المعركة. Эми демек ошол жерде ушундай сүйүнчүлөрдү бердиби пайгамбарыбыз? Демек бул согушта биз жеңебиз деп ишениктүү айтты дейт. Эми Ахзаб согушунун макети. عندما خرج عليه الصلاة والسلام من بيته توجه إلى جبل سلع، وضع جبل سلع هذا خلف ظهري. Эми ошондо пайгамбар ошол үйүнөн чыкты, кетирме Сил'a деген тоону арчагында калтырды. هنا بنى خيمته عليه الصلاة والسلام. Ошол жерге пайгамбарыбыз өз үйүнүн палаткасын курду. الآن مكان الخيمة مسجد يقال له مسجد الفتح. Ошол жерде ошол жана палатканын ордунда мечит салынган Фатих мечити деп аталат. تسمى هذه المنطقة بالسبعة مساجد. Ал жерде 7 масажид, 7 мечит деп аталат.
لماذا سميت بالسبع مساجد؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قسم المسلمين في ذلك الوقت إلى 7 ألوية ولكل لواء قائد، لذلك تسمى بالسبع مساجد. Несеттен 7 мешіт деп аталды. Себебі жаңа дұшмандармен соғысқанда пайғамбар солдаттарды 7-ге бөлді да. 7-өне 7 жетекші қылып тұрып 7 байрақ қарматып қойды дейді. Ошол себептен 7 мәчәжид 7 мешіт аталып қалды бұл жер. طبعا طول الخندق من 2500 متر إلى 3000 متر. 2,5 километрден 3 километрге чейинки аралыкта дейді. Жанагы хандактын узундугу. عمق الخندق 3 متر ونصف. Тереңдиги 3,5 метр дейді. Аңгектин чуңкурдун. عرض الخندق 4 متر ونصف، أي أكبر من هذا المجسم. Эми дейт, ал эми ширинасы 4,5 метр болгон дейт. Тереңдиги 3,5, ширинасы 4,5 метр. استغرقوا في حفر هذا الخندق مدة 6 أيام، وهي تعتبر من المعجزات الإنشائية في ذلك الوقت. Эми ошол 2,5 километрди 6 күндө казып койду дейт сахабалар. لكن في فارس من فرسان المشركين يقال له عمرو بن عبد ود، هذا الوحيد الذي استطاع أن يخترق الخندق. Эми ошол жерде эмне душмандардан бир гана чабандеси болгон, бирөө гана ошо баягы 4,5 метрди аты менен секирип өтө алган дейт. فطلب المسلمين للمبارزة، فكان عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة من يخرج لعمرو بن عبد ود، فلم يجبه أحد سواه سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. Ошондо баягы душманга ким чыгат десе, Хазирети Али мен чыгам деген. Баягы жеке чыгат го башында. فقال له يا علي هذا عمرو بن عبد ود ليس لك قبلا به. عمرو بن عبد ود كان يلقب في ذلك الوقت بفارس الجاهلية. Ошол жахилият доорундагы эң чоң чабандес атчан балбан болгондо Хазирети Али мен чыгам деди. Сен ошого теңсиңби деп туруп, алар теңсинген эмес да. فنادى عليه الصلاة والسلام المرة الثانية من يخرج لعمرو بن عبد ود، فلم يجبه أحد سوى سيدنا علي. في المرة الثالثة لم يجبه أحد سوى سيدنا علي. هنا أعطى عليه الصلاة والسلام سيفه ذو الفقار لسيدنا علي، وأصبح من ذلك الوقت هو سيف سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. Ошондо 3 жолу ким жанак Абдул-Вудга, палбанга ким чыгат жеке десе, только Али мен деп турган экен 3 жолучу. Анан пайгамбар өзүнүн кылычын берген. Мен Али, сен анда ошол жана балбан менен согушасың деп. فذهب سيدنا علي إلى عمرو بن عبد ود فقتله هنا. Ошол жерде Хазирети Али жана Абдул-Вуд деген палбанды өлтүрөт. في هذه الأثناء خان اليهود بنو قريظة خانوا العهد والميثاق مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهاجموا السور الذي يوجد به النساء والأطفال. Ошондо пайгамбарыбыз сахабалар менен согушка кеткенде аялдар калганда, ошондо еврейлер чыккынчылык кылып туруп, мусулмандар жашаган жерди бастырып кирген. وعندما دخل فارس من فرسان اليهود داخل السور استقبلته عمة الرسول عليه الصلاة والسلام السيدة صفية رضي الله عنها وأرضاها، فقتلته وقطعت رأسه ورمت برأسه خارج السور. فظن فرسان اليهود في الخارج بأن هناك فرسانا في الداخل يحمون النساء والأطفال. Эми ошондо жанакы еврей киргенде пайгамбардын атасынын бир тууган эжеси Амма деп коет го. Эжеси Сафия, пайгамбардын атасы менен бир тууган Абдулланын карындашы Сафия ошол жерде коргоп жанакы кирген еврейди башын кесип алып туруп сыртка ыргытып жүргөн да. Сырттагылар жаш балдар менен аялдарды коргогон аскерлер бар турбайбы деп туруп коркуп кире алган эмес дейт. Аял коргогон, элестетип көр, пайгамбардын атасынын карындашы Сафия коргогон экен. Башын алган дейт жанакы еврейдин. في هذه الأثناء كان الله قد أكرم على نعيم ابن مسعود بالإسلام، وكان لم يعلن إسلامه بعد، فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يكتم إسلامه حتى يحدث فتنة ما بين المشركين في الخارج واليهود في الداخل، فنجح في فعل ذلك رضي الله عنه وأرضاه. Ошондо бирөөсү исламды кабыл алды, бирөө ал исламдыгын эмне кабыл алганын ачык айткан жок. Себеби баягы жерде кабыл алганын айтса, фитне аралашып кетпесин деп туруп айткан эмес. طبعا استمر الحصار لمدة شهر حتى بلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف والجوع والبرد. Ошондо бул жерде тигилер душмандар бияк кире албайт, чуңкур казылган, бир айга чейин созулду, жанагы курчап турду да. Күн суук дейт баягы жерде. Булар ачка дейт. وكان يقال بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يربط بالحجر والحجرين على بطنه من شدة الجوع. Ушунчалык курсак ачкандан пайгамбарыбыз дейт, курсагына 2 ташты байлап алган экен да. Баягы курсак кирип кетет го ачышып, 2 ташты байлап алган дейт. فذهب عليه الصلاة والسلام إلى خيمته وتضرع فيها لمدة 3 أيام. Yani تضرع في خيمته لمدة 3 أيام، يعني جالس بس يصلي ويدعي. Ошондо эмне 3 күн ошол жерде намаз окуп дуа кылды, жана палаткада. حتى أكرمه الله بريح أعمت أبصار المشركين ونزعت خيامهم فولوا عائدين وكفى الله المؤمنين القتال. Ошондо пайгамбардын дуасы менен
muzdaq şamal жүрüp başladı deydi. Şamal жүрüp tiki düşmanların közüne kumlar kirip palatkalarını uçurup gitti deydi. سيدنا عمر بن الخطاب. Özü negizi janaqjada Zulfaqar degennin kılıcı bolgan deydi da. Özü ağa çeyin mınday ekaça kılıç bolgan emes. Hazreti Umar'dı öldürgen bayak еврей bolgan Abu Lu'lu dep. Oşo Lu'lu atay şunday ekaça hemen kancarda jasap turup imamçılık ötkende Hazreti Umar'dı öldürüp burap yürgen da. Oşondan başlanan ağa çeyin mınday kılıç bolgan emes deydi. Oşo kılıç menen Hazreti Ali janaqı Abdülvud degendi öldürgen. ذو الفقار لغويا هو فقرات يعني فقرات زي المنشار الان. هذا هو لغوي. Uşal jada ne özünçe bir oşonda lakap bolup kalgan deydi. Zulfaqar dep darajalar menen. النبوية الشريفة وهذا الهودج الأحمر هذا اللي كانت تأتي فيه القصوى من مصر إلى مكة. Eme. Bunlar jada eme turat go. Bunlar eme. Egipet'ten jana Ka'banın sırtındağı material var go. Oşo Ka'banın material Egipet'ten jasap töön üstünde koyup turup şundan alıp kelgen. Mına olsa Peygamberimizin komnatasıdağı jasalgalar. Oşol turgan. Mına olsa Peygamberin wagtyndağı tıyınдар. Tıyın, oşolukta tıyınдар. Manetki во время пророка. Bul azırkı kündögülörü. Bul Peygamberimizin töösü. Peygamberimiz kaza olgandan keyin ыйлай berip көз көрбөй kalgan. Oşentip 1,5 yıldan keyin Abu Bakır'ın vaktinde bu öldü. Şunçal kaygırgan eken de Peygamberin ölgönüne kaygırıp atıp köz körбөй kaldı deydi. 1,5 yıl yaşagan Peygamberden Ne keyin. kuşağı? Eşinete jebe koygan deydi bayağı jerde kaygırıp. Men kara köngül bir koydular. Mına o Peygamberimizden faydalangan buyumdары. Bu uje kopyası da. Mına o Peygamberimizden oşo darat algan idişi deydi. Oşoga darat algan eken, daratga jetken eken oşolçu. طبعا هذا هنا مقدار مد وصاع الرسول عليه الصلاة والسلام. عندنا هنا مقدار المد بسند صحيح إلى الصحابي زيد بن ثابت رضي الله عنه. Bu jada oşol Peygamberimizden oşo idişi, bu jada bu kopyası, точно oşonda kopyası. Bu jada oşo kim qaysı sahabadan keletgani çinjiri menen koşa dokumentani kılıp bereriz deydi. Eğer Allah turgandar bolsa. طبعا هذا هو المقدار الذي كان يتوضأ منه عليه الصلاة والسلام. Peygamber oşo darat algan. وهذا هو مقدار الصاع الذي كان يغتسل به عليه الصلاة والسلام وهو أيضا مقدار زكاة الفطر. Bu jada bayağı zekat berip de orada pitirdi bergende buğdaylarını şundan çenegen eken. Buna saat dep koyat. Bundan точно oşol razmer. Bular hem kopyası. İnşallah adır. طبعا هذا هنا صور من تاريخ المدينة المنورة. هذه الصور غير موجودة في الإنترنت فوجودة فقط داخل كتب الدكتور عبد العزيز كاي. Yani bu jada bu müzede negizlegen Doktor Abdülaziz Bolat oşonun kitaplarında gana var deydi. Bu Madine'den eski suretleri. Başka internette de hiç yerde yok deydi. Oşo suretleri toplap kitap kılıp koygan deydi. Bolat adı bütün karmalar kitap. İnşallah. طبعا هذه هنا مجموعة مصورة لأشهر معالم المدينة المنورة. هذا موجود هنا باللغة العربية وباللغة. Bu jada oşol Madine'deki bütün ataklı yerlerden tarihleri yazılan kitap deydi bu suretleri menen. وهذا هنا الدرر المنثور. هذا هنا أي شيء يخص المدينة من أول ما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الوقت الحالي. يعني مكان بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام، أماكن المساجد اللي صلى فيها عليه الصلاة والسلام، بيوت الصحابة، مزارع Peygamberimizin üyü, sahabaların üyü, kaysı yerlerde namaz okuyan bir tarih kitabı şu yere yazılgan deydi bardağı. طبعا وهذا هنا وصف أم معبد للرسول عليه الصلاة والسلام موجود باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. Cenab-ı Ümmü Ma'bad degen Cenab-ı Palatka'da çatırda Peygamber'de sürettep berdiler o. Oşo sürettegeni bu jada Arapça, İngiliz dilinde bar deydi. وهذا هنا وصف سيدنا علي للرسول عليه الصلاة والسلام موجود منه نسخة صغيرة وفي منه نسخة كبيرة. وباللغة Kişine daha çoğu da var. Arap dilinde Hazreti Ali Peygamber'de kanday sürettegen. Oşol plakatga düşürülgen. نفس هذا الوصف هو المعلق داخل الحجرة النبوية الشريفة. Peygamberimizin cenab-ı bölmesinin içinde uşul Hazreti Ali'nin sıfatlagan sözleri yazılgan. كذا انتم انتهت زيارتكم. اذا في اي سؤال اي استفسار Adı bu jada menin bizden ekskursiya